السلام عليكم ورحمة الله. يستمع مزيان لاباس داروند الضربة غير بهذا الفيديو كنت نيا في الهنا دوافولكي. بونجور لي في جيسبر كو فوز الي بيان. غاصدي يستمع الفيديو يفولكين بزاف. قرب رمضان خصنا نسنو جادي ان شاء الله سليلو كلشي يعني عرفتو جاد قبل رمضان. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être des ingrédients, un mélange d'ingrédients, des ingrédients très riches, très bons pour la santé surtout. Aujourd'hui, je vais vous montrer, quand même j'ai préparé avant de faire le mélange, j'ai préparé tous les farines, tout ça c'est des farines différentes. كنا تسنى سليلو ان شاء الله غادي تنسكر غاتيفول كي بزاف في الصح ماشي غالا تنسكر غير رمضان حتى غير فوق رمضان. قيس الفرينات هاد فولكين بزاف. بالنسبه لي ندير فرق الدم، بالنسبه لي ندير المشكل يخسان ودي غير رزاز ودي غير غزان كتكري الفولكاس بزاف. الفولكاس بلا بنادم ما يمقور بالعمر الفولكاس بزاف سليلو هادي ان شاء الله. Ce mélange que je vais faire avec vous, on le fait au mois de Ramadan, mais on devrait le faire normalement même en dehors du Ramadan. Ce mélange de farine est très bon pour la santé, surtout les gens qui ont des problèmes de l'anémie, qui ont un problème de manque de fer, et surtout les gens qui ont les problèmes de l'arthrose. Voilà. Bismillah, ala barakatillah, je vais vous montrer chaque ingrédient, comment j'ai fait dès le début jusqu'à la fin. Voilà. وانتم غيستما كي قلت الحاجه ان شاء الله ما كيسكر غادي تصدق دير غير قول هذا يستما يا وين الا سغوسارت نقيت كلشي سغوسارت سكرت الفورمه اللي غيتحمر غير القياس. Ça c'est les graines de millet que j'ai fait dorer au four. Je préfère faire ça au four, je le fais pas à la poêle. Je l'ai fait dorer au four et après je l'ai mixé. Voilà. غادي يستمع غير سكرت الفورنو اللي غيتحمر غير القياس بزاف ويتحمر باش يتحرك. فو با كو سو سوا بغولي صافي صداعت كلمت الماشين اللي برا داري عطرا ترزان كلشي الخيرات ان شاء الله. يعني بالنسبه للمدن اللي زارق المغرب كلشي غادي تنزض ان شاء الله. جي دو بول داري غير تسنت ملقاتين إلان دو بول دو ميي ميكسي. فوالا بون بور سو كي كونيس با لي غرين دو ميي سي سا. فوالا غادي كان إلا أنا يستمع بالنسبه للبنات يستمع تقريبا هادي غادي نزيد عليه عطران نزين سفتيت داير غادي يسمع الشوفان هاتي حتى نتا يتحمر شويه غير الفورنو صداعت. Là j'ai le flocon d'avoine qui est aussi très bon pour la santé. On risque pas de grossir avec cette farine là qui est très bon pour la santé. Donc voilà, je l'ai fait passer au four aussi, je l'ai fait dorer un petit peu et après je l'ai mixé. Pour les gens qui ne connaissent pas, pour les gens qui ne connaissent pas le flocon d'avoine, c'est ça. Voilà, que j'ai fait dorer au four. Celui-là, je l'ai fait dorer au four. Normalement, il est blanc, comme vous voyez. تنتحمرت الفرن كتحمر على الفرن شكون المقله تحرك شويه ولا الفرن كي جات يحمر زوفله تمسنت. Là j'ai la farine d'orge que j'ai passée à la passoire mais très finement. Voilà, tout ça c'est vraiment bon pour la santé. Là j'ai deux bols, voilà, les deux bols de farine d'orge. دريت 6 ملقاتين 6 ملقاتين وقرنت مزيان. داري غير اللوز اللي حمر حتى نتا الفرن كي تحمر غير الزيت تحمر غير الفرن. J'ai les amandes, j'ai fait passer aussi au four, je les ai fait griller au four. Je ne fais pas à l'huile, je ne fais pas puisque ça doit être normalement c'est une recette 100% vraiment bon pour la santé. Voilà. شكون يفولكي يسيلو هذا يسمى يار وين صحتو لي ولقيت كاين الحاجه اللي يخشنونا دابا غادي يسمع الكاس يعمر قيس البسباس حبه حلاوه نص هاتي مروج شويه نيتانتا. Là j'ai un verre d'anis, c'est-à-dire 150 grammes. داير غير 150 غرام يستمن حبه حلاوه البسباس. داير غير 3 معالق القرفه الزدان. J'ai 2 grandes cuillères de cannelle. غادي يسمع الجنجلان اللي سكر الفرن حتى نتا ورفعت غير ميكاتين قيس غير ميكان أوري حر ولا أوري حرق. المهم خصو أوري حرق. Là j'ai les graines de sésame aussi, j'ai nettoyé, que j'ai lavé.
Et après, je les ai passés au four. Voilà, je les ai fait griller un petit peu. Et je vais pas les mixer parce que je vais les mettre comme ça entier. Comme ça, on va garder le croustillant. Voilà. Et si tu mets ورطن تصدع شكون تردس خاركات باش غادي تستاتي اللي قيسو قرم اللي غسليلو. داير غير زيت العود. J'ai l'huile d'olive. Comme je vous ai dit, ça va être une recette 100% bio. داير غير سميمي كنتي سنت اشكو ينخلا وكر نخسك قيسي مي كنتي سنت. Là, j'ai du sel. Je vais mettre une pincée de sel, voilà. دير غير سماتيفس اللي نقي حيداس كلشي غير اللي قيسيلان تتورا التارود تيفسورا التارود. دونك سا كيحط الفورنو صافي نتا تورا الصنصدا صنخا غير شكون نتا تيغدر تصدا خصها 3 ايام سيلو تكوكار اش تكوكار صافي تلقى حتى سامو يخش ندات. دونك لي غران دو لان je les ai nettoyés aussi. Les grains de lin, le seul, on peut pas les laver. Donc voilà, je les ai fait griller aussi au four un petit peu. Et je vais les laisser entiers. Comme elles contiennent de l'oxydant, donc si je les fais mixer, il faut que je les mange en 3 jours. Voilà. Sinon, moi j'ai envie de garder ce mélange un peu plus longtemps. Donc je ne les mixe pas. Je vais les mettre entiers. تنتا حتى معلقه الكاوكاو لي صداع تنتا لي سكر الفورنو مزيان دو فيها شنس نقيت مزيان سكرت الفورنو حمرت غير كي تزرت التحميرات قيسيلا نتيفول كي وري حرق ولا والو صافي صدعت سي دي كاكاوات que j'ai fait passer au four, je les ai nettoyés, je les ai passés au four, je les ai fait griller un petit peu, dorés, et je les ai, voilà, et je les ai mixés. Voilà, je crois que j'ai tous les ingrédients, et bien sûr j'ai le miel, pour تسليلو يد يسمع ولا قيس كاع السكر، قيس كاع الحوايج اللي يفولكيني الصح، حتى السكر وفانا تشنو ولا يمرض ما كان السكر راه يفتيش، دونك قيس كاع حتى الماء الحور. Pour ce mélange, donc je mets pas le sucre. Comme ça va être une recette vraiment bon pour tout le monde pour la manger, même les gens qui sont diabétiques. Donc je vais mettre du miel, du vrai miel. Voilà. Je vais le faire dans un plat en terre. Vous pouvez le mélanger dans un plat normal. Bismillah, je vais commencer mon mélange. Et laine, les graines de maïs que j'ai, la farine de maïs, chauffane, flocon d'avoine, la farine de flocon d'avoine. Voilà, là j'ai la farine d'orge, ça. J'ai les cacahuètes que j'ai fait dorer. وهاد الكاوكاوية تنتركشها بزاف سليلويات غير اللوز d'amandes. Pour vous dire que chacun de ces bols mesure 250 grammes. Pour vous dire que ces bols mesurent 250 grammes. سيزام تسمى تمرقاتينات قيسنت الرابعة ديالت غادي تنسكر غير ميك باش فهمتي قيس تحكمت إلا جي دي غران دو لا تيفست j'ai mis anis 150 grammes d'anis le bsbas غادي القرفة j'ai mis la cannelle en poudre et là j'ai le miel que j'ai fait fondre un petit peu au bain-marie. تمنت هيستمت تمنت الحور سفسيخت شويه bain مريم. فوالا بسم الله على بركه الله. الخلطه كلشي الخير هذا يستمع هو الاول. بسم الله. Je vais mélanger bien mélanger. Après tous les ingrédients, après j'ajoute le liquide. فانا يستمع الخلطه كلشي الخير هذا ان شاء الله. الماء هاتي غونطري دغالي مكاتين باش ما كت قيسنت تحكامه كي مدلس ودار ان شاء الله تصوبها وكرغيكها في قيسنت كيما نتا اللوزين يا دي زاموند نو
نو ميكسي تقيس اللوز اللي وري رزين تقيس باش ان شاء الله غادي تستمر قيسيتي لي مكانو وقرب ça va les amandes non mixées. Je vais mettre l'huile d'olive en premier. دوز كاع يسمع الزيت بسم الله دربيت يترو دروك كلشي كاع يترو غادي ميكسينيك جي مع 2 لتر ابوبري بسم الله يبين لي يسمع تراسو الزيت يراسو الزيت Ça se voit qu'il faut que je rajoute l'huile d'olive. Ça تزايد من الزيت أبدأ جانت. ويسمعوا كنزرم كاع داك التجماع خصها بزاف كيسولتي كاع الزيت. Dès que vous voyez que ça commence à ramasser, regardez, vous avez déjà une boule. Ça veut dire qu'il y aura assez d'huile. Moi, je veux pas trop. Moi, je veux pas que ce soit trop huilé. وراه بزاف لي الزيت هاتي صافي بركه كلاس نكتمل ان شاء الله تمام كوني درت ديس نتاع كامل جو ميكسي ترام تايسنا يمين pour ce qui est miel ça vous de savoir comment vous voulez après tout goûter quoi ils vont mieux goûter à chaque fois chaque étape en fait on doit تايسنا هاتي تلقى تمن الحور ماشي اي تمن حقيقي غيدخل شي القوامي فولكين كاس السكر راه وليات je veux que ce soit vraiment bon pour la santé donc c'est pour ça que j'ai pas mis le sucre mais si vous n'avez pas le miel mettez le sucre هذا نتو تسمور تمنت قمت السكر صافي ما كاين علاش ولا طفنت صافي انا تيمين بلا تمنت صافي السماك تاع جرحتك مزيان كاع سمنتها كوني انت على حساب الذوق باش الاسماك مكسرم تايمين هذا السكريك هذا ان شاء الله خلاص ان صغير باش يسو مزيان كلشي الخير غادي يسير je vais le laisser comme ça pour que tous les ingrédients absorbent le miel, l'huile d'olive, s'absorbent entre eux. نسمتها كلشي يسوتان مدال يسو الزيتان ان شاء الله استمروا نتيني جربوا مسيلويات يفولكي بزاف يصغر القوام اللي يفولكيني الصحت كنت تعجب لا فيديو تازمتي لايك c'est ce mélange très bon pour la santé et si la vidéo vous plaît n'oubliez pas de m'envoyer un like je vous remercie à bientôt inchallah bon ramadan نتيني السلام عليكم ان شاء الله رمضان مبارك سعيد يلا السلام عليكم